Papi, I love you. Papi, I love you. I love you so much. Papi, I love you. Papi, I love you so much. Paminawa nak ang iro nila ni Ate Persila anak. Murag nag-away anak, paminawa anak. Nag-usig anak no. Paminaw na ko anak, nag-usig ron anak, na ikabugno anak. Opo anak. Ayan po mga palangga, maayong odto kanatong tanan. As usual, this is Papi's update for today's video. Ayan po guys. Salamat po sa inyong walang sawang panonood sa amin ni Papi. Ayan. Tambay mo na kami sa tindahan habang naghihintay kami ng customer. Ayan po si Papi, relaxing mode. I love you. I love you. Tog taron ha? Balik karo sakop. Opo, matugos mama dire. Opo. Kay ikaw man ni mama og video nimo, mag-charge man ko anak. Opo. Nya ikaw man ako charge anak. Kuan ko anak. Matug ko anak ha. Ayan po mga palangga, maayong udto kanatang tanan. Konnichiwa. So samahan nyo po kami ni Papi dito guys sa tindahan. Dito muna kami magtambay. Ayan, grabe. Electric fan sa may mga palangga. Today is March 20, 2026 guys. So malapit na po yung aking kaarawan guys next week. Next week na po yung aking kaarawan mga palangga. Malapit na talaga guys. So ayan po mga palangga. Kumustamos mi amigos? To all my viewers and subscribers. Thank you, thank you. Arigatou gozaimasu. Yan, salamat po sa inyong walang sawang suporta sa amin ni Papi. So as usual guys, nandito kami sa loob ng tindahan muna. Pahinga muna kami dito guys. Samtang wapay ni abot nga customer. Pahinga muna kami dito mga palangga. Yan si Papi, relaxing mode habang nakaunan ang kanyang ulo sa aking paa. Hayda. Inaantok na talaga ako guys. Please mama iho ko, I love you so much. Say good afternoon to your viewers. Kagwapo ni mo anak oy. Brown kaig mata. Say good afternoon iho kong gwapong anak kong anak. Kagwapuha gid oy. Say good afternoon to your viewers. Say hello. Say thank you. Please, iha. Please. Say good afternoon, anak ko. I love you so much. I love you so much. Yan po si Papi, guys. Natutulog. Inaantok na po si Papi ko. I love you. Love, Mama Lisa. Hello. Tulog na kita kong anak. O, naglansis lang ni katog. Linsiro, sad ba yan eh? Lansiro sad ba ini akong anak? Opo. Bless mama again. Taga Santo iho ko. I love you anak. I love you so much. Ayan po mga palangga. As usual, nandito pa din kami sa loob ng tindahan. So after nitong video na ito guys, papapasukin ko si Papi sa loob ng bahay. Doon ko siya paghingahin guys. Para po matutulog din ako sa tindahan saglit. Magcha-charge pa naman ako guys. So thank you everyone for always watching. Kumusta mo ang inyong kaudtuhon dyan? Nagtanghalian na ba kayo? So kami ni Papi guys, busog pa kami guys. So thank you everyone. Happy watching. Happy blissful Friday to all of us. To all my viewers and subscribers, always love you guys. Thank you everyone and happy lunchtime. Happy blissful Friday.